This is the sad tale of the township of Dogville. Dogville was in the Rocky Mountains in the US of A. Up here, where the road came to its definitive end near the entrance to the old abandoned silver mine. The residents of Dogville were good, honest folks, and they liked their township. And while a sentimental soul from the East Coast had once dubbed their main street Elm Street, though no elm had ever cast its shadow in Dogville, they saw no reason to change anything. Most of the buildings were pretty wretched, more like shacks, frankly. The house in which Tom lived was the best, though, and in good times might almost have passed for presentable. That afternoon, the radio was playing softly. For in his dotage, Thomas Edison Sr. had developed a weakness for music of the lighter kind. Ladies and gentlemen, the President of the United States. My friend... Tom, do me a favor, will you? The radio? Just because the music's over and you might risk hearing something useful? No more words were spoken at the town meeting in the mission house, but it had been decided, they all felt, that the fugitive would be given 2 weeks. And they would all be able to look at themselves in the mirror and know that they had done what they could. Indeed, and perhaps more than most people would have done. It was in complete silence that the people of Dogville turned up for the meeting at the mission house 2 weeks to the day since the beautiful fugitive had come to town. Grace was standing beside Tom, watching them convene. Yet again,
Grace had made a miraculous escape from her pursuers with the aid of the people of Dogville. Everyone had covered up for her, including Chuck, who had to admit that it was probably Tom's hat he'd mistakenly considered so suspicious. Visita mi canal. Next day, the weather changed. The fog came rolling down from the mountains. And although there were no sunsets to be seen, McKay thought it best that she sat by him anyway. She had sat by Jack McKay so many times now, but Jack had not got better at judging the distance between them. On the contrary, where fingers alone had previously brushed her young flesh, now it was a hand that remained in place throughout the allotted span. And later, when the truck slowed down, about to reach its destination, and she slowly returned to consciousness, she had no way of knowing how long she had slept. All she knew was that she would be happy to see the light of day again. And then she heard the dog. Whether Grace left Dogville, or on the contrary, Dogville had left her, and the world in general, is a question of a more artful nature that few would benefit from by asking, and even fewer by providing an answer. And nor, indeed, will it be answered here. Jeg skal bare sige til mig selv, det bliver godt. Vi vil bare have, at alle skal have det godt. Så folk kan jo ikke have det godt, når man laver film. Det er umuligt. Det er umuligt. Hvis det nu bliver noget lort.
16 skuespillere, 1 scene og 6 uger. Og så er det et skideslået. Down at 5. Actually, quiet that trailer right where it's supposed to be. You're beautiful. 10%, 257 feet coming down at 5. 240 coming down at 5. Well, den her film, det er en månelanding. Ikke? Og vi er nu, sådan som filmen er lige nu, der er vi landet på månen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. Where are there windows? Where are the other doors? Are there any other doors? And which way does with the handle? The handle's on this side. Here, so you go like that. That's all right. We would like you to do kind of in midair, kind of. Oh, you don't. Oh, pretend. Yes, kind of pretend. Like pretend bushes. Yes, exactly. Yes. And pretend who I am too. Oh, Kurt splits in the middle. Splits in the middle. Yeah. Very good. Okay. That's what you can find. Come on, husband, Mr. Henson. Don't look through walls. Yeah. And that is very important that That was a window. Huh? Yeah, I know, but you know, you have to be extremely precise. But the whole city disappears if we just talk through walls. One small step for man, one giant leap for mankind. There's no red light on. Trailers. Visita mi canal. Hey, there's no red light on. What? I can't see any red light. I pressed it and there's no red light. Nobody can see it from here. Is it on? Yeah, it is. Oh, okay. Well, here I am. No. Close the door. I'm freezing. It's really cold here. It's about to snow. Well, I'm here in Sweden. And it's a little strange. Everything's a little strange. I'm a little confused. But I was thinking earlier, I'm really glad that I came because it's kind of nice to be doing something unpredictable. And it feels almost like some little amateur theater group, you know, where we're all I want to. Don't do that. Push it. I go to bed. Yeah, go to bed. Come on, off you go. All of us at once? Yes. That's so good to see. Thank you very much. Oh, good. You're almost natural right now. I don't know what happened. You're in character. Yeah. Fed up with us already. It's a little difficult to find out, to make up what. Now it's kind of, I feel like a kindergarten teacher, you know. Now we should, let's, It's all the children. Yeah. What game are we going to play now? Yeah, something like it. You just have to see everybody, you know, and it's okay that you are here. And How's your day? this symbolic gesture, do you think? Symbolic gesture. Yeah. Yes. The symbolic thing was. You want merely symbolic. Oh, yeah, whatever. But as long as symbolic gesture. Symbolic comes in. Robot director. Jeg er stadigvæk slet ikke noget på skolen. Kommer den her? Jamen, det er fordi, man kan sagtens spænde den ned, men den skal lande lidt af sig selv.
Lars, du lyser lige op. Ved det, Anders? Skal du køre klappen, er I klar? Du får det. Hvad siger du? Jeg støder på pinden. Du kan ikke dreje pinden lidt på os. Du skal have den. Du skal have den. Der. Sat sådan lidt. Nu er jeg lige på Vioko. Okay. Under 62, den som är utanför Tom Edison. Okay, so you say they're looking at you, and it's the same just... You want to give me a cue for when to say they're looking at you? see. Yeah. Yeah, first you see them, right? And Right. you just repeat that. So you see them now? Okay, Paul. And you drift back? Yeah, they're looking at you. They're keeping an eye on you. Be fine. You got 2 weeks, 2 whole weeks to get them to... 2 whole weeks. Okay, and we keep on rolling. Light change back. Gå tillbaka. Yes. Just a second, just stay there, everybody. Dogville offered you 2 weeks. Now you offer them something. It's simple. Make it sound like we're playing a game. And we are. Per day. Thank you, cut. Den fungerer kun i totalbilledet, når den er ned fra den ene ende af scenen, og så filmer op imod som en silhuet, så fungerer det godt nok. Men det her går slet ikke, når vi er ude i kanterne overhovedet. So they have to put my mic on. Are we, what are we doing? Just don't know whether I'm wearing the coat. You're wearing the coat in the beginning, just like we just do this one last time. And I think we do it more or less like we did it in your hair. Det som pissehammerende irriterende, det er jo det der med, at de alle sammen er på hele tiden. Ideen var god nok op i hovedet, ikke? Men et eller andet sted, så synes man... Tænk, hvis du står 20 mennesker under ham. Hele tiden. Hun er sådan en prinsesseskikkelse, ikke? Der så kommer ud i virkeligheden og får rigtig, rigtig store problemer. Fordi at mennesker og natur og alt muligt ikke opfører sig som de burde. Lars von Trier. Ja, han er jo en svindler. Og han hedder jo slet ikke von, hvis det er rigtigt. Det er jo sådan noget, han har påtaget sig, og det er det usleste, man kan forestille sig. Det er ligesom at påtage sig adel. Det er så uselt, det der med at foregive at være en anden end den, man er. Är det stora problem, Jens, vi har vetat? Rolig nu! Stop! Okej, vi väntar. This is a lazy day in this town. What is it, Sunday?
Let's say 7. So we didn't do much business. No, you don't do any business this evening, though. They have no money. I don't know how you survive. I don't either. No. How do we get the eggs? No. How do we get the eggs? How do we get the vegetables? Ben brings it in on his, but you have to pay it, of course. With what? Yeah, that's a drachma. Yeah, It's a deli. It's a deli. So we're just waiting for. Yeah, but let's wait till we see the light. Then we'll give everybody a mark. We're waiting for a microphone. Another mic. Right about now, I just want somebody to cuddle with, and particularly my special someone. I'm gonna lie down with you. Oh, jump on it. That's it. This is cozy. Ja, så hej. Så. Känner du så varma händer? Jeg er jo febrin. Jeg har feber også. Alt det her privatiserende med sprog, så det er jo altså... Det er lidt svært, hva'? Så snart det er ligesom work, så går det bedre. Er du sød og gå ind med tårne tilbage til dit sted? Tak. Ja, det er så mycket folk, jeg er færdig. Ja, og så gå ud og smid dem ud. Okay. Ready for whatever it's called. But when it comes to hoeing, who's right? You or me? I'm not so sure it's that simple. He's got you there, Ginger. Don't give me any of your lip, Thomas Edison Jr. I'll hoe as I darn well please. Yeah, I'm spoiled. Could you do it again and then just take it down, the acting, but still be hard on him? Just. You mean I'm overacting? Is that what you're suggesting? Exactly. Yes, that's what I'm suggesting. I've been doing it all the time. Not too subtly, I might add. I'm sorry. Very last time, I promise. Yes, don't throw it at me. Don't give me any of your lip, Thomas Edison Jr. I'll hoe as I darn well please. I'll hoe as I darn well please. That's one of the great lines. Yeah. Do you mind if I quote that line? No, please do that in my again. travels? Yeah. Oh, yeah. I'll hoe as I darn well please. Yes, that's very... And I love to see this whole, all of you together. It looks fantastic. It's. I'm afraid it's going to be a good film. Unlike us. Yes, exactly. I shouldn't want to be the one to say it. Thank you very much. Have a wonderful weekend, and I'm. That's right. Thank you. Ding dong. C'est bon. I have to decide. I meant it for Christ's sake for once. I have to decide who I'm at odds with. It's the first time I ever said to an actor something I meant, Oh, Joe. Yes. Just because I let you sleep last night. Yeah, that's right. Love, hate, hate, love, love, hate. Time will tell. Hold da kæft. Nu har jeg det godt. Man skal strække hånden op og sige, kære fru Bacall, jeg vil gerne skide. Og det synes jeg er et eller andet sted, det kan jeg ikke lide. Jeg vil gerne have lov af mine kropslige funktioner. Jeg vil gerne føle, at jeg har en vis frihed over. Hvis du føler, at den her samtale vil har udviklet sig i en manisk retning, så er det fuldstændig ret. Fuldstændig ret. Fordi at dagen er overstået, og der er kun én dag til, vi har en halv weekend, nemlig en søndag, hvor vi så kan slappe af. Hold da kæft. Lars von Trier. Han er stakkels mand, fanget i sit eget spind. Han har en masse ambitioner og og det skal være sådan og sådan, at vi skal lege min leg og alt det der. Men problemet er jo også, at så skal han hver eneste morgen være klar med nogle nye ting om, hvordan, og hvad skal vi så gøre, Han bliver jo bombarderet med alt muligt. I don't know why. There's no sun up in the sky, stormy weather. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. You will be sorry to hear that I am in an extremely good mood today. And I feel strong, and I feel, I've slept. You play all the parts. Yes. So this will be an awful day. But first of all, we're going to do
this, we don't do a rehearsal, as everybody knows. Okay. I said hey because, yeah, I'll say hey. Great. Okay. Through the window. Ja, og så skal vi lige se, hvor stilleren han kommer dernede fra. And we say... And we say... And we say... Lars von Trier is a very appealing, unusual, extraordinary man who does not feel comfortable with me, which I think is too bad, but that's life. But in any event, perhaps he will with time. Okay, that's... Yes. Hello. Kan du fortælle, hvad du skal lave? All right, my girl. Those alabaster hands of yours are hereby engaged to weed the wild gooseberry bushes. Really? How does that sound? Sounds perfect. You got a job. Stay. What? Stay. Thank you. You think you want to try it now? Right away? You're happy for her. You won't be disappointed. Yeah, I'm just furious at you. For making you stay. Oh, please. Thank you, cut! Let's not do more of that, because that we will use later. Næste vigtige scene med ham og replikker får vi den samme situation igen, som vi havde der, hvor jeg smadrede brænde. Det er jeg fuldstændig sikker på. Jeg frygter det bare. Okay? Fordi den attitude, som kører i øjeblikket, det er med ligesom, lad os få smadret det hele. Sådan ser jeg det vel fra mit kamera. Det er lige før, det er sådan noget... Ikke? If I had 3 tiny smiles, it would have been perfect. But there were times when I was smiling Yeah. and you weren't on me. You know, I can't just... You know, but I agree. I mean... Just listen to her. Don't defend yourself. No. You're paid, aren't you? Not very well. Not very well. Okay. But somebody is. Okay, this was a compliment for Christ's sake. No, I agree. I'm just discussing with you. You shouldn't discuss anything when you just say, thank you, Mr. Director. I'm glad you liked my performance. Thank you, Mr. Ritter. I'm glad you liked my performance. Okay. Interesting experience. Oh, God. It's my theory that Lars tried to make this film before, but it just happened to turn into The Idiots. People started actually only getting repetitive kind of stress movements and stuff. Five of us last night had an hour-long conversation about squirrels. Lars, is this an art film? No. Frågan. Ja, vänta lite. Ska vi hitta den där? Sit on my face and tell me that you love me. Jag kommer trött. Ska man volta igen?
This is my place. She busy? Not anymore. Go right in. Cut! What a weird concept. Totally. It's just amazing. See Stone's ass coming up. Oh, There, yeah. you know. Well, I hadn't quite expected that. As soon as I sat down, I went, Yes. how long is the break? Tired, just very, very tired. Lars, der er 20 sekunders narrator på i Det skider vi på i første omgang. Okay. Ready for picture? And we say roll sound. Sometimes Lars gets really hard on me, and that makes me feel a little strange, I don't know, what am I doing talking like this? This is embarrassing. Anyway, yeah, so I'm just here. Let me out. Help me. This is very strange. One more time. One more time. Exactly the same, very last time. It's just very difficult on set at the moment. It's, you know, because Nick obviously has to be in this sort of, you know, disturbed frame of mind the whole time. Everybody, you know, in character is being meaner and meaner to her. And it's like, Jeg er lige blevet smidt ud af hendes camper, så... Nej, jeg ved det ikke. Men hun er åbenbart lidt piller mig ind ved at skifte. Jeg kan selvfølgelig gøre det ekstra kant. Øjeblik. No more film school stuff. Film school, do you know when this was? Film school was 25 years ago. Yeah, but every time you work with film school students, they want you to improvise, you know, instead of... Yeah, but that doesn't change it. No. Don't touch my branches. I'm going home to Vera. She might not like the apples, but she cares about me. Stellan, that's not the rules. You're not allowed to do that. Walk off in a thing. That's against
all Come rules. back here. Against all the rules. You can't get me to improvise. You're not that good. Yes, I can. Yes, I can. It becomes. I feel silly. I shouldn't do this. Yes, and that's. Come on. I know that's the objective. No, but, it's not the objective, but it's okay. I can't improvise in a foreign language. Oh. I'm improvising Swedish. I can do that. No. Promise not to use any of the lines I say. Well, what is it? Y tus trailers. Visita mi canal. Why do you find me so repugnant? I don't. I don't find you repugnant. Why do you find me so repugnant? You don't find me repugnant? Who's talking to me now? Lars Hurst? Or Chuck? Lars, I don't find you repugnant. So I think I've said that to you, Lars. But at the Elk Museum? I don't. At the Elk Museum, when I tried to show you the moose's horns, I wasn't allowed to touch you. How can I direct you if I ain't allowed to touch you? That's it. No more. I think so. I think so. Det är bara det att just sekunden när du säger det, när jag är inne där, så säger min kropp, nej för fan! Men sen så gör jag det då, och då säger min kropp, men det var en bra idé. Och så håller jag med dig. Nej. Du skal ikke holde øje med, hvor kameraet er. Jeg vet, hvor kommer det. Jamen, det skal du ikke. Nej, det skal du ikke. Nej. Half an hour later. Nej. How's the sound level in here? Is it good, really? I don't mind. Jag sa till honom att när jag läser ett manus av dig så är det som, då ser jag för mig ett hyperintelligent barn som är lättstört men som sitter och leker med dockor i ett dockhus och med en nageltång klipper huvudet av dem. Och jag tror att han delvis höll med av den bilden. How shall I play the scene then? Well. I love you very much, but I have to read it in order to, you know... You wrote it. Yeah, but it's a long time ago, and it's nothing that I can just read it. Oh, fuck Chuck and Grace or whatever. Are they ready for greatness? Ben and Jonas? All right, then I'll come. Rundt den anden vej, stå i det. Så har du dit skyld, klasse skyld, og så har du flade, så det hele bare ikke rigtig det. Og så skal vi lave en anden dernede fra, så færdig. Undskyld. Godt, vi gør det. Okay. Skal jeg bare gøre det modsatte med Anthony. Det gjorde det sidste gang. Roll sound! Radio silence! Quiet! Shh. Roll playback! Oh, beautiful, for spacious skies, for amber waves of grain, for Stop playback! Action! Oh, beautiful, for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountain majesties above the fruited plain. America, America. Stay. Okay, get ready. And crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Flyt de blomster, Buddy. Flyt de blomster. This year, didn't bring any notes with me. I'm not going to pretend I could read them. Which brings me to a point.
point I want to make. And that point is, you, Grace, yes, you've made Dogville a wonderful place to live in. My feelings, you know, I know you're fishing still, and I think it's an amazing thing. It's because of the nature of the video and so on. There's some things where you're getting things when you wander away. But listen, normally, you know, if it goes from here to there, I would time cut him over there. Yeah. Maybe it's just a badly written scene. I don't know. It's just. What do you want from it? I don't know. It has a tendency to be kind of. I don't know. It's just kind of you have to observe certain kind of things between you, right? So that there's you don't. It's a little too out of the film somehow. Where maybe if I don't get up. Yeah, maybe that's a good idea. Too much of a shit. Exactly. If I don't get up. Yes, thank you. Well, then you fucked me up with it. I know this. I'm trying. Bless me, Father, for I have sinned. This is about 5 years since my last confession. And I'm confessing now because I promised you, Father, that I'd never do another picture with an insane director. Så det bare Chloe. Så kigger Chloe, så vil Claus det også selv. Jeg synes, det er kritiske film, det er det. Visita mi canal. Jeg kan ikke finde ud af det. Sig det lige igen. Okay. We were shooting a scene one afternoon that just involved the two of us, so all the other actors left after lunch, and I was sitting in the makeup room getting touched up, and Lars came in and announced kind of to the room in general, I think I just heard a lot of actors leaving. It was a beautiful sound. I didn't take it personally. I'm gonna go home this weekend. Even if I have to just sneak out, I'm gonna go back to London. See the sky. I haven't seen the sky for... I've been here 4 weeks. The clouds are just above your head. You can't see anything. Der er ikke nogen, der elsker mig nok til at sige, ligesom stop nu, eller lad være at hoppe ud uden faldskærm eller noget. Men der er ikke nogen, der elsker mig nok til, de siger bare, ja, det er fint, nej, det er sjovt, ja, det bliver nok. Enten bliver det sjovt også, så dør han af det, og sådan er det. Og så, det er faktisk lidt hårdt. Det er sådan lidt, minder mig lidt om min barndom, det er, at man selv skulle sætte grænserne. Det er i høj grad på den her, og det er jo blevet mere og mere sådan. Skal man selv sætte grænserne, ikke? En hver fornuftig producent havde jo slået bremserne i for længst med sådan et projekt som det her, ikke? Men det er der jo altså åbenbart ikke nogen, der elsker mig nok til. Lars von Trier. Yeah, do you want to light it for me? Morning. Help.
Hi, Sammy. Hi. Sorry. How are you? Fine. How are you? A little overwhelmed. A little overwhelmed. Heading into a tough week. Great Had about day. 5 coffees. Late today. Great day. Yes! How was that? Oh, it was great, wasn't it? Yeah, it's really good. Yeah, that's right. Who wrote this shit? I don't know. Forgotten his name. Ja. Men hvordan fanden var 4th of July? What was that before? 1920. Ah. 1920 er 4th of July. I'm telling you, it was a week ago. Yes, but let me just experience for myself. Didn't have anything to begin with. I was very moved by it. Thank you. Okay, let's go and do the hand move. Just get out of here. This is a factory. It's not a playing ground. I did, but then... Maybe I'm the not saying situation this is a criticism, but it's why I say be really careful with all this sex stuff and everything. 'Cause if we make too many jokes about it, I think it distorts the film, you know. So it makes everybody self-conscious and everything's like a bit strange. Teenager. What? I'm being brutally honest now. That's good. Huh? Good. Then let's try it sitting here, going, holding his hand and telling him very honestly that I'm not going to make love to him now. Because this isn't the right way, because it should be beautiful. Joni? It won't be beautiful. Joni, It should be special. as you say it to me, it sounds completely rational. Yes. Quickly get the camera and shoot it. Vi tager lige kameraet en gang til her. Yeah? Look at me, my name's Nicole, this was perfect. Is this a nightmare position for you now? No, I will work it out. I turned from... I feel ashamed. Yeah, but that's it. feel Of course you should. ashamed. It just means... Yeah, of course. Just go around it for a while. Okay. Ready for picture? Roll out. I want you. I know. Sorry. I know. Please don't be upset when I say that I can't make love to you. I love you just as much as you love me. But you must believe me. It's not right this way. Tus trailers, visita mi canal. We will meet again. But it will be in freedom. And in love. And I will never forget what you and your father have done for me. Det er forbløffende, hvor godt vanium er. Hold kæft, for det fedt. Skal jeg ikke komme her og køre det ind og hånd? Det eddermame med fedt. Hold da op, du ved da hvad, Rocher-fabrikkerne der.
De kan deres kram, de kan. Det er fedt med 2x5, så er du oppe, og så hjælper det noget. 2x5 milligram, det tror jeg, der er standard, og så noget alkohol oveni, så kører det. Så kommer man ned og bliver normal. Lad du begynder at tale engelsk på det her store. Om jeg begynder at tale engelsk efterhånden langsomt, så er jeg ved at lære det. Ja. Du kan ikke give sådan en kort en, hvordan det går og hvad det er, I er i gang med nu. På engelsk? Nej, men det må vi jo vente. Vi må vente med til. Eller på engelsk? På engelsk, det forstår du ikke? Jo, men jeg tror, jeg forstår. Nå, så skal det til. Det går så glimrende. Det bliver den sidste film, men det er glimrende. Det er glimrende, ja. I've never worked like this before, and I find it wonderful. It's very freeing because you never know when the camera's on you. Oh, of course. It is an interesting way to work. Lars has a very clear vision of what he wants. It keeps the day adventurous. I enjoy it. I don't really have that much to say yet. We're right in the middle of this, and I just feel very uncomfortable to sit here and discuss anything when we've still got the film to make. Literally, we're just shooting, and we've now come to here, and it's a little surreal, so. Yeah, up here. Monica Shango, Norwegian TV2. Lars von Trier, what's the reason for you again? I would like to say that my problem is because there are so many actors here, and I'm a little scared of actors. No, that's one thing. But there's so many, and I'm not fair because it's like I have 4 children, and you can't be. I would like to be anywhere, and I would like to do much better for you. Yes, but. Are you speaking to me? Yes, I'm only speaking to you. The rest I don't care about. Hvor er det dog dumt. Det er da for dumt. Se? Ja. Godnat. Godnat, Lars. Radio check. Jeg kan sagtens se. Vanvittigt sød, vidunderlig. Say again, please. You're cutting out. I kan jo ikke se. So what do we do? That is what I'm asking you. Det er ikke på jorden, det er månen. Okay. Vidunderligt. Jeg er sgu for god af mig. Standing by. Vidunderligt. Jeg bøjer mig i det uendelige, og til sidst bliver jeg sindssygt hissig. Say again, please. Ja. Hvis det nu bliver noget lort. Well, that you fucked me up.
Up and down, as you know. No, I'm not. He's not well, I know. No, I'm well. It's good. It's good. You're going to be all right, Mars. I've got a feeling about it. Et indløb på 25 sekunder. One day this war will be over. Siger I stille alle sammen. Lad mig nu være. Det er bare et spørgsmål om dreje på en knap. Eller ikke dreje på en knap. Sig stille. Ja, men det ser vi jo ikke for helvede. Det er jo meget, der kan se, hvor meget vi kan se. Gå nu væk. And it's the end of a really sort of strange, quite beautiful experience. Nevertheless, an ending is an ending, and endings are never happy. Så sker det. Again, the moonlight changes dramatically. Y tus trailers, visita mi canal. We've been here for 7 weeks now, and we created our own little world. Past 3 days have been very hard. Sound speed? I want to go home. I miss my grandma. I really miss my grandma. I really miss my grandma. Now we're ready. Ready for picture. Slowly. I'm gonna go get on a plane now and go and see my kids, which is, that's good. Bye. Film, 20 instruktører, 20 ambitioner. Alle er de på vej til Cannes, byen hvor de ukendte kan blive berømte, og de kendte kan blive hyldet som stjerner. Kampen om de gyldne palmer bliver afgjort i løbet af de næste 10 dage. En bliver vinder, 19 vil tabe. Lars von Trier deltager i årets verdensmesterskab i film med Dogville, der har Nicole Kidman i hovedrollen. Hun tager sit eget privatfly til Cannes, mens den danske instruktør lige har passeret den tysk-franske grænse i sin autocamper, da festivalen begynder. Lasse, det er Aalbæk. Hej. Jamen, jeg står her. På vores opfordring ringer Peter Aalbæk Jensen til Trier og spørger, om han vil fortælle os, hvordan turen går i autocamperen. For helvede. Vil du dem? Nej, det vil jeg simpelthen ikke. Det gider jeg ikke. De vil ikke gide. De kan rende mig røv. Jeg gider det ikke. Nu må jeg få fanden til at lov at komme ned her. Fordi så, jeg har det helvede, så lad mig
når du kommer ned, uden at de skal filme det hele. De jeg elsker dem, og de kan rende mig røven. Det er godt, siger jeg. Det er godt. Hej. Sikke det. I dag er det onsdag, og der er stadigvæk 5 dage til, at Lars von Trier og Nicole Kidman tager turen op ad trappen her bag ved mig. Til den tid der er der fyldt med mennesker hernede, så vi har taget nogle forholdsregler. Vi har stillet en stige op her ved gelænderet. Vi har sat den godt fast, så vi håber på, at den bliver stående, så vi kan få nogle rigtig gode billeder til den tid. Foreløbig er det kun forventningerne til Dogville, der er ankommet til Cannes. Centropa er vogter over filmen, som var det guldhornene. Ingen har set filmen eller bare klip fra den. En enkelt instruktørkollega til Trier er dog en undtagelse. Ja, den har jeg set. Jamen, den er hæsblæsende. Den er fantastisk. Den er... Jeg tror, når jeg havde set den, så jeg liksom til Lars. Så filmen er død, det lever filmen, så jeg. Der er også liv i de gamle stjerner. Karatefilmens store balletmester Jackie Chan må stadig drible sig igennem det store hyldeskor. Kevin danser med Ulve Kostner, lufter sig selv og ledsager på korsetten. Og den italienske filmdiva Gina Lollobrigida kan stadig vække sætte en søvnig fotograf. Men den største stjerne mangler stadig. Årets Oscar-vinder Nicole Kidman. Normalt koster hun mellem 5 og 12 millioner dollars per film, men danskerne fik hende for et symbolsk honorar. Til gengæld medbragte superstjernen sine egne hår- og make-up-assistenter. På et tidspunkt går det jo op for en, hvor ensomme de der skuespillere er, der rejser verden rundt og hele tiden er på nye jobs og på nye film. Men Nicole, hvis hun ikke havde haft sin hår og make-up med, så havde hun jo ikke kendt nogen. Altså hun har sin personlige assistent, men hvis de ikke var der, så var der ligesom ingen, som hun kendte. Det der med, at man hver morgen bliver mødt af nogle mennesker, man kender, og som tager hånd om en, og som rent fysisk ligesom er der for en, det tror jeg, at man må give den. Det kan godt være, at altså, de tjente hver for sig. Selvom jeg fik forhandlet ned i løn, så tjente de begge to mere end Lars. Altså, det var fuldstændig uhørte lønninger for os, og de tjente mere end Nicole. Så får noget cash hernede for satan, ikke? Altså, så beviser han ligesom, det er noget, der betyder for ham, ikke? Japanerne, de går helt amok, altså. Det er simpelthen så sjovt. Hvad kan vi betale for den? Vi får den for 53, tror jeg. Dagen starter tidligt for dem med det store checkhæfte til filmindkøb. 50 millioner kroner forventer Nordisk Film at spendere under årets festival. Ja, dem køber vi bare for at tjene penge. Der er ikke nogen, der kan overleve ved at købe film, så de kan tjene penge. Nej. Cannes er meget mere end de 20 film, der kæmper om de gyldne palmer. Filmproducenter fra hele verden kommer rejsende med kassevis af film og håber om at sælge dem så dyrt som muligt. Sjældent får de den pris, som de lægger ud med. Hos danske Centropa er der besøg af en tysk opkøber, som er stærkt interesseret i Dogville. Han har ikke set filmen, og det får han heller ikke lov til. Alligevel beslutter han sig for at købe Dogville. Fordi at han tror på Lars, han tror på filmen, og han tør ikke at vente til på mandag. Hvis det bliver en kæmpe succes, så kanskje han ikke har råd. Så han fik den billigere, fordi det var i dag? Nej, det fik han ikke. Hvad skulle han betale? Det vil jeg ikke sige. Hvad vil du sige til, hvis jeg sagde, at jeg var virkelig forelsket i dig? Der er 2 dage til Lars von Trier træder ind på scenen. I dag er det den 29-årige filmdebutant Christoffer Bo, der skal vise sit første værk i Cannes. Reconstruction er en meget personlig og eksperimenterende film, som deltager i kritikernes konkurrence. Det der, jeg kan godt sige dig. Jeg krøller dig fuldstændig sammen, hvis du ikke går lige nu. Selvtilliden er svær at skjule hos debutanten, der til gengæld ikke skilter med sit sande jeg. Hvem er du? For det første ved jeg ikke, hvad jeg skal svare, og hvis jeg vidste, ville jeg sikkert heller ikke svare det. Folk må se filmen forhåbentlig, og så kan de lave deres konklusion. Her lige over for festivalpalæet, der holder den lokale stigemafia til. De vogter ikke kun på stjernerne, men også på den gode plads til de gode billeder. Det var her, vi har sat vores stige op for at få nogle flotte billeder af Lars von Trier og Nicole Kidman, når de engang skal op på en røde løber. Men i løbet af natten, der har nogen klippet vores lås over og fjernet vores stige. Men TV2 giver nu ikke op. Så vi har købt en ny.
Denne mand kender de fleste. Tidligere østrigsk bodybuilder, nu med adresse i Los Angeles og status som højt betalt skuespiller. Arnold Schwarzenegger opfører en lille forfilm på korsetten til sin nye Terminator 3-film. Lars von Trier er nu ankommet til Sydfrankrig, men holder sig væk fra menneskemængden på den berømte boulevard. Han har indkvarteret sig på det eksklusive Hotel du Cap, 15 kilometer uden for Cannes. Ja, hej, hvordan det går? Nu skal du høre, kan du huske, vi snakkede om musikken i går til at gå op ad trappen? Hvad med din Hendrix? Den der Star Spangled Banner, eller Spangled Banner, eller hvad fanden det hedder? Jo, det er fint. Den tager vi. Den tager vi? Ja. Okay, godt, jeg får fat i den. Hej, hej. Det var da lidt. Jeg er for at sige det populært ved at skide i bukserne, fordi min salgschef sidder lige nu med et amerikansk selskab her, ikke, og ved at skrive et forslag til et deal-memo, men vi har aftalt, at jeg skal være sur og umulig og ikke vil lukke handlen, og hun skal så være den, der prøver at overtale mig. Ikke? Og vi gav der hinanden et knus, da vi hørte, hvad de ville give, men nu må vi bare lade som om, jeg er sur. Mens det går godt for dansk film i Cannes, så går det mindre godt for filmens minister, der driblede lidt for frækt på fodboldbanen. Jeg har ikke set den, men jeg glæder mig utrolig meget til at se den. Alle taler om den her i Cannes, og jeg tror, det bliver en stor oplevelse. Nu er der mindre end et døgn til, at Trier, Kidman og filmhold bag Dogville skal på den røde løber. Det er da en af de ting, man håber på, at folk har klappet af Lars, når filmen er færdig. Det er da det, man håber på. Og af Nicole, og af de andre, men for mig er det selvfølgelig især Lars. Hvad hvis de ikke klapper? Det gør de. Jeg ved det ikke. Jeg tror, de gør det. Sådan her får man journalister tidligt op. Man placerer Lars von Triers verdenspremiere for pressen kl. 8.30 om morgenen, og så mylder alle ud af sengen og en vej nemlig herned til festivalpalæet, for man vil være sikker på at få en plads. Heldigvis så er det lykkedes mig at få en invitation, en billet, så jeg håber, at det lykkes også at se Dogville. Det er jo fantastisk at komme ind i et rum, der er spækkede folk, og hvor jeg var lige ved at begynde at tude. Det er meget smukt, og det er meget flot, og det eneste, man nu kan være bange for, det er, om der er nogen, der begynder at gå. Og det tror jeg. Lars von Trier ankommer til festivalpalæet, mens pressen indenfor følger hans 2 timer og 58 minutter lange film. Trier har 6 gange tidligere haft en film i konkurrence i Cannes, så han kender også bagvejene ind i festivalpalæet. Her er de så, Trier og Kidman, Palme og Oscar-vinderen, på vej til at møde pressen, som nu har set filmen. I was a kid that waited, to see ABBA, which I've mentioned before, but so I've been in that position of actually, I remember also being taken to the set and I saw Mel Gibson from afar, and I remember thinking, he looked at me. He has absolutely no recollection. I was about 10. But I think it's important to remember where you're at and where you've come from, so that so that you never get trapped in the world that you exist in, and it is a very surreal experience when everyone else is out there and you're back here, but then you cross over that, and I think it's always important to sort of still jump on the hotel bed and go, my God, I'm in the Hotel du Cap. Dogville er optaget i Trollhättan i Sverige. Det er en film, som skildrer udnyttelse og egoisme i en mindre amerikansk by under 30'ernes depression. Flere journalister anklager Trier for at være anti-amerikansk. Well, I feel like an American
actually. I'm kind of a Ich bin ein American. But these images that comes to me, I'm not talking about how America is because I do not know. I only get all these images, and then I would love to start a Free America campaign, right? Because we've just had a Free Iraq campaign. That's how I feel, but you can say I'm a communist. I'm not, but I would like a Free American because I see a lot of shit in America. Yes, I do from over here. I'm sorry, I don't know how it comes to me. Maybe it comes to me from journalists that are lying. I don't know, but this is the image I get in my position. So take it or leave it. I don't know anything about America. I'm just a mirror. Thank you very much. Bye-bye. Selvfølgelig skal man være politisk. Det er jo nemmere at lade være, ikke? Og det er højst sandsynligt også farligt at være politisk. Og det skal jo være farligt, så det er ikke sjovt. Okay. Thank you. That's how it goes, bad come good come. Thank you so much. Men har du været nervøs for modtagelsen af den? Nej, du ved, når man er bange for at dø hele tiden, så betyder modtagelsen af en film jo også ret lidt i den sammenhæng. Vi ville have spillet America the Beautiful, det måtte vi ikke. Nej, Star Spangled Banner. Nå, det var den, vi ville have spillet. Det måtte vi ikke. Det fik vi ikke lov til. Star Spangled med Jim. På trappen op. Det måtte vi ikke. Der sagde far nej. Nu var det nok. Ved du, hvem jeg mødte i går? Elton John. Fandme. Og han sagde tak, fordi at min musik måtte være med i Breaking Bad. Der var fuldstændig rørt. Ja, det var lige før jeg tog ryggen af ham og tørrede tårne væk. Det var for satan. Det var stort. Nej, det er virkelig, virkelig stort. Det er virkelig stort. Så kan det ikke blive større. Ja. Nej, se nu der. Lad os drikke noget champagne. Jeg mangler bare et hus i Hornbæk, ikke? Hvad skal du bruge det til? Jeg fik det helt på Schwarzenegger. Så sagde jeg, at jeg er jo altid så nervøs, at jeg forventer det værste. Og så jeg er omvendt, jeg forventer altid det bedste. Det er da en livsfilosofi. Så det er fandme dejligt for dig, siger jeg. Det må kraftigt være dejligt for dig. Så er det sådan. Lars er en af de få mennesker, som vitterligt ikke forstiller sig særlig meget. Det kan være vanvittigt irriterende. Nogle gange han siger lige ud af posen, hvad han føler og synes, ikke? Men han er ikke nogen, der snakker folk efter munden, eller prøver på at give dig indtryk af, at han er glad, hvis han ikke er glad. Hvis han er sur, så er han pisse sur, og hvis han er bange, så er han bange. Men nej, jeg synes, det er en stor kvalitet hos ham. Om en halv time skal Trier på den røde løber, men han er endnu ikke i den obligatoriske smoking. Det er en pragtfuld film. Det er en pragtfuld film. Jeg er meget tilfreds med den. Endnu en gang har jeg overgået mig selv. Ja, det skal nok få folk til at flygte fra biografluerne. Nej. Ask me why a man who loves the light hang these heavy curtains. Yes, I'm blind. Publikum til gallaforestillingen overgiver sig til Kidman, Trier og Dogville. 3 gange forsøger danskeren at forlade salen, men bliver klappet tilbage. Og her er de, Trier og Kidman. Magien er nu brudt. Presse og publikum har set deres værk. Dogville skal nu klare sig selv. Trier og Kidman kan modtage folkets hyldest.
pretty. Got a car here. Hey, you want to come with me? Lars von Trier er i strålende humør og vælger at gå en tur i Cannes med sin hustru Bente og producer Vibeke Vindeløv. Ça c'est très simple, le film pour regarder dedans. J'aimerais bien. I would like to work with you. Okay, Lars von Trier. Yes, Lars von Trier, please, for Canada. A lot of applause, eh? Yeah, I'm mainstream now. I'm mainstream. I think it's one of your best. Okay, thank you. Thank you. Det gik fantastisk. Det var helt utroligt. Folk de klappede. Det var kun fordi Lars ville ud, og de ikke fik lov til at klappe længere. Okay. Minutter, der har jeg en opgave, som jeg tror, de fleste journalister hernede vil være parate til at sælge deres chefredaktør for. På halvøen her bag ved mig, der ligger der et luksushotel. Det er cirka 20 km uden for Cannes, og der opholder alle stjernerne sig. Der skal jeg møde Nicole Kidman. Vi kører mod hotellet og vores næsten soloaftale med Nicole Kidman. Kun ganske få journalister er udvalgte til at tale med den australske superstjerne. I'm dedicated to him. I'm dedicated to him as a strong voice in this world, and I think as part of my journey as an actor is to be involved with directors that I feel strongly for, and Lars, probably is the top of the list there. So. Jamen, hun er også en meget, meget fornuftig kvinde, selvom hun har været gift med Tom Cruise, og selvom hun har 1 milliard, og selvom hun er Hollywood-stjerne, så har hun faktisk nogle meget fornuftige meninger, og det er jo også grunden til, at hun kaster sig ud i at lave sådan et projekt som det her. Og påstår, hun vil lave andre med mig, fordi det er jo ikke ufarligt fra hendes position, vil jeg sige, at lave noget, som alligevel har en kant af både det ene og det andet. Jeg synes, hun er meget fornuftig, og jeg synes, jeg synes, når man kommer ind på livet af hende, så er hun et godt menneske, tror jeg. Og hun har nogle meget fornuftige forældre, som holder hende på plads, påstår hun, som er australier, og siger, nu skal hun holde op med alt det stjernefis. Kom hjem til Australien. Hun var da fantastisk. Hun bød os jo alle sammen på beluga-kaviar og krystalchampagne. Det er jo ikke, det har jeg aldrig oplevet før. Og hun lavede også en fest, hvor vi fik mexicansk mad. Hun fløj mexicanske kokke inden fra, hvor de nu kom fra London eller hvad. Så hun var vanvittig sød og generøs. After Cannes, you and Lars go separate. Will there be any kind of mental connection between you? I think that's happened, and I think that exists now, and that's why we come back and work together again. You come back to each other. Know your heart is smile even close. 20 film, 20 instruktører, 20 ambitioner er nu vist på festivalpalæets store lærred. I aften falder afgørelsen om de gyldne palmer. Dogville har fået mange fine anmeldelser og regnes som en af favoritterne. Afgørelsen falder klokken 20. Hold on one second. Vent lige op, Lars. Jean-Pierre? Have you heard anything? No. Okay. Yeah, I know it's very early. It's only because Lars is asking me, and I called you. Hang on a minute, okay? Nej, jeg lige ringer op til Jean-Pierre. Vibeke Vindeløv får nu en afgørende opringning fra festivalledelsen. Okay. Well, that was very sweet of you to call. Well, I'm sure you are. Okay, good. Okay, thank you very much. Bye-bye. Der var ikke noget til Lars. Hvem var I til på? Det var Jacobs søn. Det er sgu synd for Lars. Eller jeg ved ikke, om det er synd for Lars. Det er der ikke noget til. Nicole. Det ved de ikke endnu. Det er underligt, ikke? Jeg er ikke så meget imod ikke at få en pris, men jeg synes på en måde, det er underligt. Jeg synes faktisk, det er underligt, at man kan komme udenom den, ikke?
Dogville får ingen priser af juryen, heller ikke en skuespillerpris til Kidman. De gyldne palmer går til den amerikanske film Elephant. Aftenen slutter alligevel med hæder til dansk film. Christoffer Bo får debutantprisen og ca. 1,2 millioner kroner for Reconstruction. Har du talt med Lars von Trier nu? Ja, jeg nåede lige at fange ham, inden han kørte afsted. Og han er i strålehumør. Jeg var sådan lidt ked af det på vej herud, fordi pludselig så slog det mig alligevel, at var det uretfærdigt og alt muligt. Men det varede kun lige indtil jeg mødte Lars, som var glad. Og som sagde, at nu havde han så meget lyst til at komme i gang med det næste. Nu er der ligesom noget at kæmpe, ikke så meget, ikke kæmpe for i forhold til at vinde andre priser eller sådan noget, men simpelthen, at hvis det kunne være så provokerende, at man ikke kunne give den en pris, så var der jo noget at gå i gang med den næste. Nej. Standing by. Det er underligt. Lars synes, det er fint. Men han er lidt bekymret på Nicoles vegne, fordi at Nicole lever jo i det der amerikanske samfund og den amerikanske filmverden. Og i det øjeblik, hun går ind og lader sig forbinde med, altså støtter op omkring Lars, som den næste film bliver ikke mindre provokerende end den her, så kan det da godt blive svært for hende. Og spørgsmålet er, om hun har styrke til at stå det igennem. Det er, fordi det kan blive svært for hende. Lars? Ja, jeg vil bare spørge, hvor langt I er kommet. That the film, and don't take it the wrong way, would be as close to a reading as can be, without sets, without cameras moving, without, you know. I can just make a short comment on that because that was actually the first. The idea was, you know, remember how much fun we can have at a reading, right? You know, when there are no props and stuff. So it is, yes. It's the idea is close. Sorry. Nicole, Stellan, did you have that feeling from the word go? You go. You go. You got your glasses on. That it was close to a reading. I felt that it was either going to work or it wasn't going to work. It was like saying, okay, I'm willing to take this journey with you because I admire you and I believe in your belief. And Lars had a very strong belief in the film working as a whole, without sets, without props. I mean, you know, there was a chalk dog on the floor, the sketch of the dog, and I saw that and went, okay. And then we did some rehearsals where I pretended to pat the dog, and off we go. So have you ever had a real dog? You know that? Do you know how long it would have taken to get it right? Yes. But I think once you make that leap of faith with something like this, then you're into it and you emotionally commit to it. And once you're emotionally committed, you have to trust your director. And the great thing about this was that Lars is behind the camera. He operates the camera the whole time. So he's carrying around this huge contraption. And you feel his presence there the whole time. And there's something very safe about that. And even when he says go again, you don't really cut. You just sort of keep shooting. You shoot out the mag and then he puts in some more film and you go again. So it takes the onus off actually performing and it becomes a very intimate, precise experience actually. Spécifiquement les conditions de tournage que le plateau serait nu. Voilà, plutôt théâtral quoi. Did you Well, I knew about the conditions because Lars told me very early on how he was going to shoot it. Yo! It was even. It doesn't work. I think it was. I'm a theater actor. I don't need that. Well, Lars told me very early on
about the conditions of this shoot. I think even before I read the thing. So I knew it very well. Go on, Nicole, it's you. That's how Stellan, when we do the first rehearsal, that's how he acts. So you can see why it takes some time to work with him. Who has the go ahead. Hi, Dana Thomas with Newsweek magazine. This is for Nicole. When Lars von Trier came a few years ago for Dancer in the Dark, Björk was in quite a state, to put it mildly, and renounced acting after that. How was it to work with him once you had your long talk and walk in the woods? And did he pull something out of you that you didn't think you would see? How did you grow as an actress through working with him? It's so difficult to know how you grow or how you change, and I don't know. All I know is I trusted him. I don't know why, but I did. And I think that is such an important part of an actor and a director's relationship, is trust. And I arrived there and I just said to him, I'm going to trust you. And that's what I do every time I work, because I don't think you can go into it with any other way of being. I mean, I think the relationship between Lars and Björk resulted in really extraordinary work, and the conflict actually probably fed into their work in a way that they were unaware it was going to, and it resulted in Dancer in the Dark, which I think is magnificent. So for us it was a different experience. It's that simple. Madam. Right. Nicole Mary Colbert from The Australian. Hello? Down here? Over there. Hi. Hi. It's sort of been documented that you are impeccable about keeping a journal, and you did say that there are other things that you want to do later on in life. Is writing one of them, and is producing your own, or directing? What else, apart from possibly having a family? I have no desire to direct. I'm terrible at making decisions, and being a director you have to make many, many decisions constantly, and I much prefer to be in the position of not having to make the decisions. I produced In the Cut because it was a book that I read years ago, and I just went and used my own money and bought the book, and then took it to Jane and said, this is something I think that you and the material would do very well together. But I'm not interested in becoming a producer. I love being an actor. That's my commitment and my passion artistically, and that's what I want to do. The other things I want to do in life are there's so many, and to list them off sort of makes them trivial. So, but I certainly have, I would hope many other things besides just this sort of life ahead of me, because I think also this life is a burnout life in a way. You give so much of yourself that ultimately you say, I'm going to have to step away from this at some stage. This can't be what I'm going to do forever and ever. It just so I look at it as something that will finish in its own time, and it won't be like, oh, now I'm going to suddenly quit. It will just slowly sort of dwindle away. So, Madam. Yes. Leslie Felpin from The Independent in the UK. This is a question kind of for all of you, but particularly for Lars. You've said this is the beginning of a new trilogy. Could you talk a little bit about Mandalay? And you've said the next trilogy will be US of A. So is this U, S, or A? This is U. Yeah, I thought that was very clever. And that's why it's 3. But if we have off, then it's 4. Yeah. Yeah, well, I would like to tell the story about Grace
what is happening with her in 2 films more, and I would like to make them in exactly the same style. So you will be so bored by the style, but it's very natural for me to find something new and to do something new, and this is something I've told myself that I should do. I should do more films because I feel that is maybe even mature to do, because then you really mean it. And it's not fun, of course. It's more fun to invent something new stupid things. But this is we stick to the old stupid stuff. And I would like to tell the story about Grace in 3 episodes. And I would like to do it with Nicole, and we had a talk about it yesterday. And Nicole said to me that she wanted to do it also. Could you tell it? Could you tell it to the people here also that you want to do it? Could you? I mean, obviously, I think I've never made. Just say it very clear. Yes, I want to do these films with you. Yes, I want to be the Grace through all the 3 films, no matter what it will cost me. This is. It's brutal. Just say yes. Lars, I'm making the trilogy with you. Okay. You know that, we discussed that. But I like the idea of making 3 films, playing the same character through a trilogy and making them with Lars. I think that that's interesting. I've never done it before, and that's something that that's obviously my commitment to you. So. It's a less friendly question. Earlier this week, Samira Malbaf talked about Taliban thinking around the world. I think it might apply to your films. Since Breaking the Waves, you've put 3 movies with 3 actresses in which the last act of each of the films is torture of the actors, torture, death, hanging, rape, humiliation, and not to my surprise, once again, you have the actors in chains in the last part, and many men sleeping with her, and the usual. So my question is very simple: Why do all your movies have actresses tortured in the last act? What is that all about? And why women? Why women? Why women? Well, I don't think it's that exciting when it's men that are tortured, but that's a personal thing. Well, I can only repeat that I don't think it's that important, of course. For some, on some levels it's important if you are male or female, but I think that's kind of a superficial way of looking at the films. Or that's not how I look at the films. I know I'm telling the same story, but so does a lot of other directors. That's what you can do in life, I'm sure journalists does the same, only, they change the names and then it's a new story. We can also call it style or whatever. I'm sorry about it. If you don't like it, it's fine. There are people that like it. The thing with the chain. The gentleman at the end of the table is kind of. But he thinks it's a little hot. I'm sure. I will use the word intriguing. Intriguing, yes, but that's what I meant. Sorry. Yes. Thank you. How was it working with Mr. von Trier compared to what you had expected, and how far have you gone? Because I know you're committed to doing 2 more films as Grace. Have you come far in preparations for Mandalay yet? First of all, I always believe in judging somebody based on your experience with them. Obviously, Lars has different people have said many different things about him. My relationship with him was very, very good. I arrived in Sweden, and the first week was tricky, our rehearsal week. Oh, no, he looks offended. But it was. That was 2 people getting to know each other, and I think Lars had preconceptions about me, and I probably did about him. And then we went off walking in the forest and had a heart-to-heart one afternoon.
Good or bad? It was a pretty difficult few hours, but we came out of it with a very pure commitment to each other, which I think is what you can offer as an actor to a director who you believe in. You say, I'm here because I believe in you and your talent, and I want to help facilitate your vision. And that was the basis of a 3-hour warts and all, tears and screaming and walk in the forest. And then we continued on for the next few months, and yeah, I am very, very committed to him and to his work and to being a part of, as Stellan is, and I think there's a number of actors who want to be a part of Lars's life and his creative life. So. Hi, it's Stephen Garrett from IndieWire. Lars, a question for you. This film is set in America, and I'm just wondering if you'd considered setting it in another country, and if not, why is this story to you a uniquely American story? Well, first of all, it's not uniquely American, I wouldn't say that. My idea was to make some films that took place in America. I liked the idea of setting it in a country where I had not been. I thought that was, of course, it becomes different that way, and I'm not saying it has anything to do with America. Only it has to do with the feeling I have, and of course the knowledge that I have of America. And if you look at the Danish media, so if you look at the Danish television, then about 80% of what you see on Danish television has to do with America or is American. So I have a big knowledge, even though I haven't been there. I know it's on second hand, and maybe that's what's interesting about it. But the story could have taken place all around the world. There's no question about that. But somehow the whole style of it, I've been reading Steinbeck, and a little bit. But kind of when I just asked myself, how would it be? Then it was it is to me America, even though it might not be America to people who come from there. But just a word like Rocky Mountains, if you haven't been there, it's kind of a magic word. It's kind of fantastic, Rocky Mountains, wow, and then you can use that and write a story that takes place in the Rocky Mountains. Sounds like something from a children's book, right? So that's how I work. Afterwards. Nicole, Jeannie Wolf. Hi. How are you? The last time you came to Cannes, it was a very different time for you emotionally. Now you have such approval for your work, such great success behind you. What does Cannes mean this time? And then second part to the question, you said that the performance and the hours working on that film saved your life. How would you describe what this film did for you personally? I've been to Cannes 4 times over a period of 10 years now, so I've had different experiences every time, and obviously that's part of the exciting journey as an actor, is doing diverse work and being able to then come with all different types of films. Moulin Rouge to this is a very, very different experience for me, and I'm in a different space in terms of my where I'm at psychologically. The Hours was a very personal film for me, but this, I think, I've started to realize that every film I make now is a very personal film, and that's just happened. I think before I was able to disassociate more, and now I'm not able to. And I'm willing to be very exposed and open about that, and I think that's sort of the journey of an artist, really. It's what you hope for. So this, at the time, was what I wanted to do. I was raw. I was willing to give that to Lars, and I was willing to explore this story with him at that particular time. I'm not answering terribly well at all. I don't know what's going on here. Ask somebody else a question. Question over there, then question over here. Yes. Then question over there.
Then a question over here. It's a question for Nicole. Aubry Menson, Cine Cinéma. I spent the whole day yesterday with the people behind the fence, the fans and the public, and I was wondering, what did you feel and what did you think when you see all these people waiting all day long in the sun, just in the hope of seeing you few seconds? That was yesterday? No. I spent the whole day yesterday with them. Right. And they told me that they were going to wait all day long today, just with the hope of seeing you a few seconds tonight. How did you feel? That's how we worked also. We waited and waited on the stage. That is so not true. Stellan, dispute that, please. That's not true. Thank you, Vivica. Never, I'm like incredibly punctual. I can't bear to be late to the set. Lars is being facetious. I think, there's something that, I do, which is, I was a kid that waited, to see ABBA, which I've mentioned before, but so I've been in that position of actually, I remember also being taken to the set by a production designer friend of ours, and I was taken to the set of Year of Living Dangerously, and I saw Mel Gibson from afar, and I remember thinking, he looked at me. He has absolutely no recollection. I was about 10. But I think that it's important that you always remember that, and there's something that I do, which is I try to, you try to sort of have some contact where something that is, where even if you're just looking or if you go over and shake people's hands, that's just, that's what I like to do, so, and... Actually, in the film... I tried, but I think it's important to remember where you're at and where you've come from, so that you're so that you never get trapped in the world that you exist in, and it is a very surreal experience when you're, everyone else is out there and you're back here, but then you cross over that, and I think it's always important to sort of still jump on the hotel bed and go, my God, I'm in the Hotel de Cap. Hvis nu du skulle tage følelserne ud på tøjet, hvordan ser du så tilbage på dagen i går? Jeg var forbløffende rolig hele vejen. Jeg synes, det gik fint. Jeg har det jo sådan med hensyn til, når folk rejser sig op og klapper, at jeg mistror dem ligesom, om de mener det. Og samtidig så ved jeg også, at det burde de jo, fordi jeg synes jo selv altid, det er pragtfuldt, det jeg laver. Så det er sådan meget... Men jeg synes, det gik godt. Folk fortæller, at du faktisk var på vej ud 3 gange efter pressevisningen, eller gallavisningen er det jo øvrigt. Men det er fordi, du ved, jeg synes, jeg havde sådan noget applaus hader jeg, specielt når det bliver ved og ved og ved, fordi du ved, så ved man jo, at der er nogen, der står og klapper, bare fordi de andre gør det. Ikke? Altså orker jeg ligesom ikke. Og det er heller ikke, hvad fanden skal folk blive ved med at klappe, for de har jo klappet, og det er fint, og det var sindssygt pænt af dem. Så bliver det sådan ubehageligt, ikke? Det her er det sted, hvor du virkelig kan give slip på filmen, og så er den væk, ikke? Så kan du glemme alt om, fordi der har du skulle lave kopi, og alting er færdigt på det her tidspunkt, ikke? Så på den måde er det en meget rar måde, og så er den ude af vagten, ikke? Mm. Er du sårbar den dag? Jeg har jo oplevet alle mulige forskellige former for premiere hernede. Nu er det jo gået meget godt de sidste par gange. Men jeg har da også oplevet premiere, hvor folk ligesom, hvor der var en tredjedel tilbage, når lyset gik op. Jeg ved ikke, jeg har det jo sådan, at jeg har også meget respekt for de film der, hvor der kun er en tredjedel tilbage. Det er meget dobbelttydigt det hele. Jeg mener heller ikke, at publikum er ret specielt i, om en film er god eller dårlig. Og man kan sige, at netop den her film er jo pludselig blevet vanvittigt politisk korrekt, hvilket ikke passer mig særligt godt, men det er jo ikke mig, der bestemmer, hvad herr Bush render rundt og laver. Nej, man kan sige, næsten i år er det næsten, tingene passer for godt sammen.
Altså Chirac, som er juryformand, har jo skamrost Breaking the Waves i Liberation i sin tid, og ligesom og så er det Soderbergh, som jeg ikke kender, men som der trods alt det hele, og så er det ligesom den kan ses som amerikafjendsk og alt det der, hvilket jo er god latin i Frankrig. Det kan ikke gå godt. Alting er simpelthen for oplagt. Der er ikke nogen jury med respekt for sig selv, der vil give den en pris. Det er for oplagt. Det skal altid være en eller anden. De skal jo sætte deres eget præg på en eller anden måde. Så prismæssigt tror jeg ikke, men det er jo heller ikke den store betydning. Nu har jeg jo for fanden fået de palmer. Nu siger du, den er pragtfuld. Hvis vi skal i gang i balladen, så skal jeg måske spørge dig til længden. Hvordan har du det med den? Jeg synes, den er for lang. Men det er jo mit princip. Du ved, alle de film, som jeg elsker, er for lange. Jeg har 20 film eller sådan noget lignende, som er mine favoritter, og de er alle sammen for lange. Så det er der jo ikke noget, jeg kan gøre ved. Den skal være for lang, så den skal være god. Og du har holdt fast? Ikke vanvittigt meget. Den kunne er du sindssygt, der er der eksempler på film, der er længere i forhold til sådan følelsesmæssigt længere. En film skal være for lang. Hvis jeg skulle koble tonen i din film, og så det, at jeg nu har oplevet dig et par dage hernede, så synes jeg, du er lysere, og filmen er mørkere. Ja, det er jo sådan lidt men det er jo altid lidt voldsomt, det der sker i min film. Men jeg synes faktisk, at der er sådan en lidt munter tone i hvert fald fortællerstemmen, som gør sådan det hele en lille smule munter. Jeg har forsøgt, jeg føler, at jeg er kommet en lille smule tættere sådan på en riget munterhed i denne her. Jeg synes faktisk, at den her film på mange måder er meget mig, mere mig end de andre. Man kan sige, at de der mine eksperimenter ud i det følelsesfulde har der været interessant og alt muligt, men på et eller andet sted, så er det ikke så meget mig som det her, for hvor du ligesom kommer ud, og der er lidt sarkastisk og lidt... jeg føler, at det er meget mig, det her. Er filmen kommet godt afsted? Ja, jeg kan da ikke forestille mig, at den kan være at komme meget bedre afsted. Jeg synes, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers kunne forlange. At amerikanerne også havde rejst sig op og klappet, det ville jeg jo ikke engang synes var sjovt. Altså. Jeg kan ikke, for jeg er tilfreds. Jeg er mæt. Men derfor vil jeg jo gerne lave nogle andre film også og følge denne her trilogi hele vejen ud. Men det er ikke sådan, at der er noget, jeg drømmer om. Og jeg mener, hvad for nogle skuespillere skulle jeg ville drømme om at arbejde med? Sådan har jeg det ikke. Det skal bare være godt og ordentligt. Din nye film, Dogville, er det sådan et moden forsøg på igen at smide med sten efter den amerikanske ambassade? Nej, det synes jeg ikke. Nu har jeg måske nok overdrevet en lille smule. Jeg var med, hvor der var nogen, der kastede sten. Jeg tror faktisk, jeg tog mig den frihed at sige, at jeg også kastede med sten. Det gjorde jeg faktisk ikke, for det synes jeg er forkert. Jeg synes, man skal give sin mening til kende. Nej, det er lavet af et godt hjerte, den her film. Også, jeg synes, det synes man måske også som demonstranter smider med sten, men jeg synes, at amerikanerne kan have glæde af den her film. Jamen, og få et indtryk af, hvordan landet bliver opfattet udefra, ikke? Selvfølgelig skal man være politisk. Det er jo nemmere at lade være, ikke? Og det er højst sandsynligt også farligt at være politisk. Og det skal være farligt, altså det er ikke sjovt. Ja, men politisk må det gerne være. Dybest set har jeg jo ikke noget mere mod Amerika, end jeg har mod Belgien og Åben Rå og alle mulige andre steder. Det er jo bare fordi, at de er altså åbenbart lidt overfølsomme, ikke mere end de er i Åben Rå og i Belgien og de andre steder. Det er en universel historie, der handler om mennesker med deres svagheder, og så er den temmelig sort, og så foregår den i USA, og det alene det faktum, at den foregår i USA, er åbenbart nok til, at man skal blive vanvittigt fornærmet. Og det er jo i sig selv meget værre, fordi det er jo altså en eller anden nationalistisk indstilling, som er katastrofal, synes jeg. Hvad forstand har du fra Lyngby på Amerika? Jamen, det kan man jo sige med, hvad forstand har man fra Tårnby om Amerika. Det er nok den samme, skal du se. Jeg har sindssygt meget forstand på Amerika, fordi blandt andet på grund af dine kanaler og alle mulige andre kanaler, så er 80% af det, der kommer ind i min knold, amerikansk. Så jeg har meget, meget, meget forstand, og det er alt for meget.
Det er fuldstændig urimeligt meget, så man kan sige, at det der med at gå ind i et land med nogle tropper og besætte det, det er småting i forhold til, hvordan vi selv har lavet os besætte i, jeg ved ikke hvor mange år, af alt det pis. Nej, men helt ærligt, det ensretter hele det kulturelle billede på en åndssvag måde. Du kan bare se på vores borgerlige regeringer. Snart det Amerika. De synes, det er vidunderligt, ikke? Ej, de må fandme være kloge, fordi de er stærke. Det tror jeg altså ikke på, at umiddelbart hænger sådan sammen. Jeg heller ikke det modsatte, men jeg ved bare, at i det øjeblik, du har en styrke, så har du også en moralsk forpligtelse til at benytte den på den rigtige måde. Ord som kærlighed, udnyttelse, egoisme. Ja. Det er vel det, din film handler om. Og hvorfor de temaer? Ja, det ved jeg ikke om det. Jeg synes, at min historie handler om nogle... Jeg ved godt, man ikke kan tale om almindelige mennesker, men jeg betragter alle de her mennesker i den her film som gode, almindelige mennesker. De bliver så sat i nogle valg, hvad vi alle sammen gør, og disse valg kan være en karakter, der gør, at vi handler imod fornuft og moral. Og det kommer de til. Og jeg synes ikke, det er specielt disse menneskers skyld, og slet ikke deres nationalitets skyld. Men det kunne være, at der var noget i denne nations politik, der gjorde, at de lettere blev sat i denne her kattepine. Ikke? Så det måske skete lidt ofte, hvad ved jeg. Jeg sympatiserer ikke specielt med hovedpersonen i den her film, og specielt ikke med slutningen, som er meget blodig. Men dybest set synes jeg, det er nogle gode, almindelige mennesker, som så bliver sat i en ekstrem situation af en spidsfindig manuskriptforfatter. Jamen, jeg er jo sådan en one-man band, ikke? Fordi jeg har lyd og lys og billeder og det hele. Og så er der ikke nogen andre. Det er vel bare fordi, det skal være mig, det er min leg, ikke? Så nu skal jeg det hele. Jeg kan jo ikke bestemme mig til, om jeg vil være kameramand eller instruktør eller lydmand eller sådan noget. Så tager det hele. Nej, jeg ved ikke. Det er en teknik, som jeg ligesom har udviklet lidt, vil jeg sige, ikke? Og som gør, at jeg kommer meget tæt på de der skuespillere, ikke? Vinder du noget ved den teknik? Ja, det må jeg jo mene, siden jeg bruger den, fordi jeg har jo mulighed, for det er jo ikke så svært at bruge, hvad skal man sige, en teknik, der er afprøvet af andre før. Den her, synes jeg, er ligesom er min egen, og den er jeg glad for. Ja, når jeg nu står og filmer og går rundt der, så har jeg et indtryk af, hvor tæt jeg kommer ind bag ved øjnene, ikke? Og jeg har virkelig et indtryk af, hvor tæt jeg kommer på, og det synes jeg nogle gange, jeg har held med den her teknik, mere end på andre måder, ikke? Jeg synes, den for mig bliver mindre overfladisk, den teknik. Din film er jo ikke særlig, der er jo ikke meget håb i den er jo dyster. Ja, men det er sådan jeg håber, at den tangerer den sorte humorhister her, ikke? Den er sådan lidt jeg forsøger at gøre det lidt muntert, så det glider ned. Men samtidig gør jeg mig jo, som du kan se, ikke mange anstrengelser for at komme publikum i møde. Gør jeg altså ikke. Det er for min egen skyld, jeg laver det. Og så må jeg se fuldstændig liberalistisk på det, hvis det kan betale, hvis det kan løbe rundt, så laver jeg en til. Jeg laver en, der er billigere. Og til sidst, når så publikum endelig har vist, at nu nytter det ikke noget mere, så holder jeg op. Yes. Oh my gosh. Hi. I'm good with faces. Okay. Yesterday on the press conference, you, with a little help from Lars, said that you would be making 2 more films. Why? A little prompting from Lars. You know, I have not signed anything yet, but I'm dedicated to him. I'm dedicated to him as a strong voice in this world, and I think as part of my journey as an actor is to be involved with directors that I feel strongly for, and Lars, you know, probably is the top of the list there, so. The 3 film with Lars? Trilogy, yeah. That's okay? It's something that I say, this interests me. You've never seen a female exist through 3 films with the same director and different stories being told, and that I think is unusual, and that's what I would like to do with him. Yeah. What is the difference making a movie in Hollywood and making the Scandinavian way? I don't know. I don't make that many Hollywood movies, if that's what you want to call them.
I just make movies. I travel the world. I'm a gypsy. I find different places to go and be, and Sweden was a lovely place to be, partly because I was protected and isolated. And I was able to go after work, because Lars finishes at about 5 o'clock in the afternoon, and I could go and walk in the woods, and I love to be in the air and amidst the trees, and that was a really beautiful time for me, and I really like that. And I love to do something that I feel passionately about, and then also, you know, to go and take a walk and think and read my book and a quiet existence. How is it for you as a strong, independent woman to play these suffering women in Lars von Trier's movie? I don't know whether you're strong and independent, whether you're weak, whether you're vulnerable, whether you're, I think, as a woman, you're a whole mix of emotions. You're a whole mix of things, and one day you feel strong and the next day you feel incredibly weak. And I think that's part of the honesty. You know, if you stay honest and open, then that's just life, isn't it? And that's existing as a feeling open person. And the different states and emotions that exist within all of us. So I think it's more just trying to be honest and true. How was it to have the eyes of the director in front of you during the shooting? You know, Lars with the camera. I love that. I love it. It's why I want to work with him again, because there is something so touching about him behind the camera with this huge monstrosity, holding it up and filming you, and then reaching out and holding your hand while he's doing it. And I find that comforting and touching. After Cannes, you and Lars go separate. Will there be any kind of mental connection between you? I think that's happened, and I think that exists now, and that's why we come back and work together again. You come back to each other. I don't know if I'm out of time or... You are, I'm afraid. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Now, coming back to Cannes for you, where Moulin Rouge really kicked off an incredible 2 years for you, is it, with Oscar in hand, is it a triumphant return? Is it significant being back? It's, I'm back here with an extremely different film, so in terms of the diversity and the extremes, it's interesting. I mean, both times though, luckily, yeah, we didn't get booed. We got sort of the standing ovation with Moulin Rouge and with this film, so it's this festival's been very good to me. Well, you knew Dogville was going to be experimental. Yeah. What was your reaction when you read the script and got to the set in Sweden to shoot? I thought this is, you know, this is part of my journey in terms of being an actor and doing things that are different, that are unusual. I mean, to work with Lars von Trier, I was so excited because I see him as a visionary, and I'm very attracted to those type of filmmakers. You know, as with Baz, as with Jane Campion, as with Lars von Trier, I just think that is part of my undertaking as an actor, is to help support those people. So Lars von Trier has a reputation of humiliating and making his women suffer on screen. Did you have any apprehension about that? Yes, I mean, Breaking the Waves for me was an extraordinary movie. I mean, what it was about, the way it hit me on such a profound level that you say, well, this is somebody that has a very strong voice. It's an important voice, and I'm fascinated. So that intrigued, fascinated, compelled would be the words I would use about Lars. Right. Trepidation to play that role, in a way, but at the same time saying, I want to explore this. Right. And when you got to the set and it was a big black room... I knew already. It wasn't like I arrived and suddenly, oh, what a shock. I mean, obviously,
he sent me a letter and he sent me tests, camera tests, and you know, I knew the style, and I knew in terms of Brecht the way in which you take something and you strip all of the things around away so that the ideas feed through, and and that it's a metaphor, ultimately. You shot the film in early 2002, and I think raw was the term you used. Did misery love company in this instance? What do you mean? Oh, just where you were at in your life and what the film's about and character goes through. Too simplistic. Yeah. You've accused me of that before. Because I go, oh, please. Yeah. I mean, it's your life is your life, and to try and define it in linear terms like that, I just think, it's too simplistic, and so it works great as a caption or as a headline or something, but it's actually not real, not the case, and so that's where I say I disagree. Right. Career-wise, but I think in terms of a human being, where you're trying to stay open and trying to stay raw and trying to stay vulnerable and trying to keep your I suppose the shields and the things and the barriers that you put up, one, to protect yourself, and two, in this particular world that I exist in, you try to battle through those, struggle through those, rather than build them higher. Yeah. Well, in any of the probably dozen items that appear about you in the papers every single day, there seems to be a reluctance for anyone to accept you being single. Do you find the endless speculation irritating? I really am unaware of it because I don't get sent the stories and stuff. You know, I just try to keep myself away from that. So I wouldn't have a clue, to be honest, what's being said or what's being written at this particular stage. I mean, I really don't know. You can tell me, Andrew, if you would like. Career-wise, it seems like things couldn't get any better for you. But you mentioned recently that you don't know how long you want to or can do this anymore. I think that to have a plan is wrong. I think you just sort of... I'm working my way through my life. I'm finding it rather than deciding what it should be. And so with that comes, you just say what will be, will be. And I love to be an actor. I love to be a mother. And I'm open to the things that are going to be sort of thrown in front of me, and I want to stay that way, rather than shutting down. You want to stay open with your all of your senses, so and your heart. Thank you. Under hvilke forhold optog I Dogville? Vi optog Dogville i de mørkeste måneder af året i januar, februar, marts i 2002 i Trollhättan i Sverige. Og vi boede lidt uden for Trollhättan på sådan et landhotel. Og så optog vi en gammel hal inde i sådan et industriområde, hvor der ingen faciliteter var. Der var bare en stor tom skal, som var stor nok til at rumme en scene, vi gerne ville bygge op, som var på ca. 1600 kvadratmeter. Og hvor vi så byggede, kan man sige, eller tegnede byen op, Dogville, og på et plateau, der var 3 meter op, og som var så stærkt, at det kunne bære store biler. Og det var... Ja, vi havde alle skuespillere med hele tiden, fordi at hele scenografien er lavet sådan, så den er gennemsigtig, transparent. Og det vil sige, at alle var der. Lige fra Lauren Bacall og Nicole Kidman til de børn, der var 7 børn, der var 6 børn, der var med. Men var faciliteterne, var de parate til jer? Der var ingenting. Der var absolut intet. Vi sprængte, da vi ikke brugte dynamit på at sprænge store huller i undergrunden og nedlægge, vi måtte jo kloakere et stort område for at kunne have alle vores, vi havde store en helt barakby
med altså alt, hvad der skulle være, altså til at have make-up, stort make-up-rum, stort kostymerum, steder, hvor skuespillerne kunne være. Og så havde vi oven i alle skuespillerne, vi havde 17 skuespillere, som var der hele tiden, og børn, plus børn oveni. Så havde vi 17 body doubles, som var stand-in, kan man sige, stand-in for de skuespillere, der var, fordi at ellers skulle de være på scenen hver dag fra klokken 9 til klokken 18. Sådan under nedtællingen til projektet, hvad var for dig worst case? Ja, altså du tænker på, at vi skulle til at opleve sådan tilstande, som vi gjorde på Dancer in the Dark. Er det det, du prøver at referere til? Det kunne være det. Jo, men det er da klart. Altså, Nicole sagde til os på et tidspunkt, sagde til Lars og mig, så sagde, bare fordi I har haft et dårligt ægteskab, så behøver det vel ikke at gå ud over mig. Og det er altså ikke Lars og mig, der havde haft et dårligt ægteskab, men hun mente, at fordi vi havde haft sådan en bestemt ikke særlig rar oplevelse med Bjørk, så kunne det jo ikke nytte noget, at vi blev ved med at være så skeptiske og bange, og ligesom, og Lars så jo ligesom spøgelser hver gang, der ligesom bare opstod den mindste konflikt i starten. Og hvad du jo ikke undgår, altså du bliver nødt til at føle en anden, altså ligesom fornemme, hvor at han stod og hun stod, og finde ud af, hvordan man arbejder sammen. Og der gik vel et par uger før, at Lars virkelig følte sig tryg ved, at det her, det skulle nok komme til at gå. Og det samme for hende, ikke? Altså man skal jo følge hinanden på tingene. Hvordan var det at have sådan en af de allerstørste for Hollywood med i en film? Jo, men altså, Nicole er jo en utrolig disciplineret kvinde, som arbejder ekstremt hårdt. Altså, manuskriptet var på 200 sider, som Lars mente, han nok kunne få skåret ned til en film på 2 timer. Det er ikke helt lykkedes. Og jeg vil så lige sige i den sammenhæng, at jeg synes, at de 3 timer, han så har lavet, er fuldstændig fantastiske. Men det vil sige, at hun skulle lære et manuskript på 200 sider, som skulle optages på 6 uger. Og det er meget. Altså det er cirka at optage dobbelt så meget om dagen, som man gør på en normal film. Og når dertil kom, så hvis man ser på det fra Lars' side, så det Lars gør er jo, at han filmer det selv. Og han er efterhånden, synes jeg, blevet fantastisk til det. Og det han jo gør, det er, at han får en ekstrem nær kontakt med spillerne. Fordi han er jo så tæt på hele tiden, og der er ikke nogen, der kan skjule sig. Og det som, jeg ved ikke, om han gjorde det vel også på Idioterne, men det som han jo gjorde på filmen var, at han lavede på Dancer in the Dark, hvor vi havde Bjørk med. Og Bjørk jo på en måde ikke havde den erfaring med at filme. Der fandt han ud af, at det nyttede ikke noget med, at han tog et take, slukkede for kameraet, og så skulle han ligesom begynde, fordi det var simpelthen svært for hende at komme i gang igen. Og derfor så vendede han sig til de der meget, meget lange takes. Og det har han så gennemført på den her også, altså meget lange takes, hvor han bliver ved med at filme. Og jeg tror, det er Paul Bettany, der på et tidspunkt har udtalt sig om, at det er jo fantastisk, hvis du som skuespiller ligesom har besluttet dig at sige, hvordan vil du spille den her rolle, hvordan vil du sige dine replikker. Det kan du ligesom holde fast på i 5 minutter, 10 minutter. Hvis det kører i 45 minutter, så er der altså et eller andet tidspunkt, hvor du ikke længere har kontrol på den måde. Så er det ikke længere bare dit bud på, hvad du vil give ham. Så får han på en eller anden måde tvunget det ud af dig, som han vil have. Og det er jo det, Lars har fået, og det er jo derfor, du får de der præstationer fra skuespillerne, som er unikt gode. Kunne Nicole Kidman, kunne hun også indfinde sig på den metode? Det er jo nok noget udvandt for hende. Jeg tror, Nicole er en meget, meget klog kvinde. Eller jeg er sikker på, hun er det. Og jeg tror, at hun har, det har hun jo også bevist i sit valg af filmen, at hun har en stor interesse, det er at udvikle sig. Og hvis hun skal udvikle sig og ligesom opleve noget nyt, og ikke bare ligesom gå ind og levere, men også selv skal få noget ud af det, så tror jeg, at det at arbejde med instruktører og med forskellige teknikker og forskellige måder at gøre det på, er så stor en udfordring og betyder en udvikling for hende selv, at det er hun helt villig til. Så hun var den første til ligesom at overgive sig. Altså det var ligesom det, det var ligesom det, hun ville. Hun ville opnå at se, hvilke resultater ville hun få ved at gøre det.
Og derfor var hun, altså hun blottede sig jo og gav alt det, hun kunne til Lars, ikke? Og man må sige, at de gange, hvor hun ikke gjorde det, eller hvor der ligesom pludselig opstod, fordi der kræver opstå sådan nogle blokeringer og sådan noget. Jeg mener, Lars kæmper jo, altså han vil jo gå, hvis han ikke kan komme den vej, så kommer han den vej, ikke? Altså, og på den måde er han jo nådesløs. At det er også det, der gør det hårdt arbejde med Lars som spiller, ikke? Det er, han giver ikke op. Han ved, hvad han vil have, og han vil kæmpe for det. Du har nu lavet 3 film med Lars von Trier. Hvordan har det været anderledes denne gang? Det er altid meget forskelligt fra gang til gang. Nu er det, jeg klippede den første for ham, den hed Breaking the Waves, klippede jeg for ham, og så var jeg med som instruktørassistent og hjælper og second unit instruktør på Dance in the Dark. Og det har jeg faktisk også gjort på den her, altså det er også forskellige roller, jeg har spillet, ikke? Men det, som er sjovt og udfordrende ved Lars, at det er jo altid 180 grader den anden vej. Det er jo ikke noget med at bare lave the sequel eller opfølgeren til succesen, men Lars prøver altid ligesom at cover new ground, som man siger, altså komme ind i nogle nye, spændende konstellationer, prøve andre ting, prøve andre virkemidler af, ting som folk siger, det kan ikke lade sig gøre. Det er altid sjovt at bevise, at det godt kan lade sig gøre. Da du første gang hører om Dogville-projektet, hvilke problemer så du så for dig? Altså, nu er det sådan, at jeg har faktisk lavet en film med en instruktør, der hed Kirsten Stenbæk, som havde faktisk det samme koncept helt tilbage i 60'erne, hvor vi havde malet et køkken. Det var frøken Julia Strindberg, vi havde malet på gulvet på Dansk Filmstudie, og så stod der en stol og komfur, og så var det ellers frøken Julia og Jean, der løb rundt der på et tomt scenegulv. Så det er jo ikke første gang, man har set den type dramatik og stiliseret på den måde. Men jeg synes selvfølgelig, det var sjovt. Det var en skæg udfordring, og det, som er skægt ved konceptet her, er jo, at du er inde i et hus for eksempel, og så ser du, hvad der foregår i de andre huse eller ude på gaden samtidig. De kan ikke se ind gennem væggen i huset, så man får også en mærkelig transparens, ikke? Der kan foregå de frygteligste ting inde i stuen, og så går folk glade og muntre op og ned ad gaden udenfor, fordi de ikke kan se igennem huset. Men vi kan som tilskuere ligesom godt se det hele, ikke? Og det er jo et skægt koncept i hvert fald. Det, som var hårdt ved denne her måde at lave film på, var jo, at der var ingen spillere, der var ude af spil. Alle 17 skuespillere var i spil hele tiden, fordi der var ikke nogen sted, de kunne gemme sig, for vi spillede jo på den her åbne scene. Sådan så normalt plejer man jo altid at kunne isolere nogen ude i et køkken, eller en stue, eller ude i en baggård, eller sådan, så man kan koncentrere sig om de 2 eller 3 skuespillere. Her var alle spillere på én gang, så selvom de spillede så 2 eller 3 i forgrunden af scenen, så skulle de jo andre ligesom være i spil hele tiden. Og det var jo selvfølgelig strabasserende at holde gryden i kog hele tiden, og vanvittigt kedeligt for mange af skuespillerne også. De kedede sig, så de havde knupper mange steder alle sammen, ikke? Fordi de stod der og skulle slibe glas i dag ud og dag ind, dag ud og dag ind, ikke? Mr. Hanson for eksempel, ikke? Eller Lauren Bacall, hun var ved at få svip, da hun havde støvet sin butik af 30-40.000 gange, ikke? Så synes hun skulle have noget start treatment, men det fik hun så nogle ganske få øjeblikke, og så var hun ellers reduceret til at være statist i baggrund igen. Der var det mærkeligt, for vi havde der er nogle skydescener i filmen her, ikke? Og der havde vi lidt forregnet os, fordi normalt på danske film, så har man en special effekt-folk på, der laver de der løse skud, som man bruger til skudscenerne. Og det tager man sådan rimelig afslappet. Men amerikanerne har nogle enormt hæftige sikkerhedsregler omkring, fordi en af vores skuespillere, som var med, havde været på en optagelse, hvor de var kommet til at blande de skarpe skud sammen med de løse, og der var blevet skudt en skuespiller faktisk. Så der havde de nogle virkelig meget, meget alvorlige sikkerhedsprocedurer med, at man skulle kigge gennem løbet. Alle skuespillere skulle se, at der ikke var kugler i magasinerne, og de blev fyret af op i luften, inden lige så snart jeg sagde klar til optagelse, så skulle geværerne skydes af op i luften, så de var helt sikre på, at der ikke var noget i. Og så først der blev de løse skud sat ind, og så kunne man så spille scenen, ikke? Og lige så snart jeg sagde cut eller tak, så samlede vi alle våbnene ind igen, og så blev de beholdt i sådan et rum for sig, hvor de så blev taget frem til næste optagelse, men der var ikke noget med ligesom at stå og lege med geværerne på scenen, som alle danske skuespillere plejer at gøre. Hvordan kunne I få Nicole Kidman til at fungere med den skandinaviske tradition? Altså, en skuespiller som Nicole Kidman er så ekstremt fokuseret, når hun laver en ting. Når hun har sagt ja til at lave det her, så er hun fuldstændig uden forbehold. Altså, hun går til den med et commitment og hun stoler blindt på, at Lars vil hende det godt. Og derfor er hun så vidunderlig at arbejde med.
Der var ikke noget med, at hun ligesom pludselig ikke mistro til hans motiver eller til hans vurderingsevne. Vi havde mange takes, som var rigtig lange på 40 minutter, altså, og det er meget unormalt, at man filmer så længe, hvor Lars blev ved med ligesom at repetere den samme scene og spille den igen på forskellige måder. Og det var ligesom hans måde at komme ind i stoffet på, og der var hun fantastisk generøs, altså at stille op hele tiden, og ikke noget med, nu har du fået, hvad du skal have, og nu må du være nok, og ikke noget, tværtimod, hele tiden byde ind på tingene, med at give nye facetter, nye dimensioner til karakteren. Hun er bedårende, meget, meget skøn arbejde med, vil jeg sige. At der kan godt fornemme som en form for kølighed, at hun ligesom ikke socialiserer med resten af holdet så meget, men som hun sagde, at du må forstå, at det er svært stof, det her, så jeg har brug for, at jeg er beskyttet og ikke skal ligesom have en masse sociale forpligtelser, når jeg skal slappe af. Så bliver jeg nødt til at lade op og komme med opladede batterier. Vi har mødt en Lars von Trier hernede, som er både meget munter og meget åben. Er det en ærlig Lars? Ja, Lars er et muntert og morsomt og velbegavet menneske. Han er fuld af sjov, og når man arbejder med ham, griner man meget. Det er jo ikke en mørke mand, det er jo ikke en mand, der er så selvcentreret, så han ikke kan grine af sig selv. Det er jo meget symptomatisk for Lars, at han har en stor distance til sig selv, og vi griner jo tit af alle hans dumme fobier, og når han kommer med sine forslag, som så folk pjatter med. Men bagved ligger der selvfølgelig en vilje, men det er jo også en måde at nærme sig et stof på, at man også kan tillade sig at distancere sig lidt fra det, og så gå ind i det igen, ikke? Med fuld alvor. Ikke? Men han er bestemt en meget, meget munter mand at være på optagelser med. Hvad var din reaktion, da du hørte om Lars' idé til Dogville? Ja, det var ju väldigt positivt. Man blir väldigt glad när man hör om hans idéer hela tiden, för de är alltid något nytt med dem. Och så väldigt fantasifullt, och nu ska vi prova det här, säger han, och så blir man entusiastisk med en gång. Og du var 100% overbevist om, at det kunne fungere? Ja. Men det är klart att det kan fungera. Det är inte lätt att få det att fungera. Men å andra sidan mitt förtroende för Lasse är det stort. Betød det noget, at det var Trier, som kom med projektet, at det var ham, der stod bag? Ja. Det betyder väldigt mycket. Alltså nästan alla hans filmer, när du läser dem så förstår du att det här kan bli något magnifikt, men det kräver en regissör som kan skapa sitt eget universum, och det kan Lars. Det var redan när jag läste Breaking the Waves så tänkte jag att det här kan han göra, men det är inte många andra som kan. Mm. Hvor lå udfordringen for dig i idén? Jag ser det inte som någon utfordring egentligen, för att jag tycker bara, för mig det var ett nöje att komma och leka med Lasse, va. Så att det liksom, jag tänker inte såhär, nu ska jag göra en roll, och hur ska jag lägga upp det här, och hur ska det här bli bra, utan jag går dit och leker lite med Lasse, så blir det bra så. Men det var jo ikke som de film du normalt har lavet. Nej, det är det inte. Det är helt annorlunda. Men eftersom jag känner Lars så var det var nog svårare för de andra skådespelarna som kommer och måste arbeta på helt andra sätt, och där de verkligen inte har någon kontroll över sin roll eller någonting, utan man bara ska leverera en massa versioner på en scen och prova olika saker hela tiden, och hela tiden vara sårbar och blotta. Och det skapade i början panik hos en del skådespelare, men så fort man ger upp det där och säger att Lasse fixar det, nu leker vi så får vi se vad som händer, och då kommer något annat ut, och men för mig så var ju inte det fanns det inget skräckmoment i det. Fik du så rollen som den, der ligesom skulle måske ligefrem gøre stemningen lettere for de udlandske skuespillere? Du menar som ungefär som när man har tjurfäktningstjur, alltså så drar man in en kastrerad tjur också för att lugna ner dem. Jag vet inte, jag är Lasses kastrerade tjur. Det är bra. Jeg har hørt, at du var med til at skabe den gode stemning. Jag vet inte, jag är väldigt beroende av att det är en god stämning på sättet, för att jag vill att man ska att det ska vara en god stämning, att alla kan arbeta tillsammans, att det är ett kollektivt arbete och som är roligt för alla, för att om det inte är roligt då ska man göra något annat, tycker jag. Så jag håller väl alltid på och vill att skapa en bra social stämning, men jag vet inte. Du må fortælle mig lidt om, du har arbejdet med Lars von Trier nogle gange. Hvordan er det at arbejde med ham? Det som jag sa, egentligen så ser jag det inte som arbete ens en gång. För du får ju inget betalt, va?
Så det jag ser som att leka med Lasse tycker jag. Og det er så sjovt, at man ikke behøver at få penge for det. Nej, det er sjovt. Nu har man ikke rigtig hjemme i Sverige og i Danmark set Dogville endnu. Hvad er det for en film, der venter seerne? Ja, det är en... Den är speciell. När jag läste manuset så kände jag på något sätt att det är så färdigt konstverk som det är redan. Att han skulle kunna ge ut det som en bok bara. Men han tillför ju oändligt mycket när han filmar den dessutom. Men han skriver ju på något sätt, han är en slags lätt perverterad H.C. Andersen, va. Det är en sagostämning över alltihopa. Och det här är ju som vanligt när det gäller Lasse en grym och fantastisk saga om människor som gör varandra illa. Mm. Ja, det är inte någon munterfilm. Nej, men jag tycker inte den är svart, va. Det tycker jag inte. Och den någonting som jag ser som gör att jag ser det som en positiv film i alla fall är att det finns inga onda människor, inga goda människor. Utan alla är både onda och goda, va? Och med den människosynen är mycket mer positiv. Det är mer skrämmande egentligen att se en film som delar in mänskligheten i onda och goda människor. Mm. Men jag synes man märker en mörk tendens i filmen. Ja, det finns ett väldigt mörker. Slags underhållningsmörker. Det är ju väldigt roligt också. Jag skrattar väldigt mycket när jag ser det. Kender du det danske udtryk at slippe svinehunden fri? Nej, det är ett gott uttryck. Svinehunden. Vad är det? Det er egoisme, udnyttelse, alle de dårlige ting i mennesket. Ja. Svinehunden. Er det ikke det, vi har gang i? Ja, det finns ju med. Svinehunden är med här i filmen. Släpper svinehunden fri. Jag ska börja använda, tror jag. Ni har många bra uttryck på dansk. Filmen er jo også lavet på den måde, at Trier har stået bag kameraet. Og det vil sige, at du som skuespiller kunne nærmest se din instruktør i øjnene. Hvordan var det? Jo, det är bra. Men när man filmar under så fria förhållanden, då kan man säga till, medan man gör scenen så kan man säga till om det här var jävligt dumt skrivet, va. Och då får man ett svar bakom kameran med en gång, va. Så att det är ju väldigt trevligt att ha honom så nära. Jag vill ju ha regissören så nära skådespelaren som möjligt när man gör scenen. Här skulle jag vilja att han var till och med framför kameran. Men det är svårt att uppnå. Numera ser det är ofta så att regissören kommer längre och längre ifrån skådespelaren. Han sitter någonstans långt borta och tittar i någon liten monitor där han inte ser ett skit av vad som försiggår. Och då, det är ju väldigt trist. Hvordan har det fungeret med, du er skandinav, Lars von Trier er skandinav, og så kommer der sådan en kvinde fra Hollywood og skal ligesom ind i de vaner og traditioner? Ja, men Nicole är ju en modig och intelligent kvinna, så att det är klart att det var på vissa sätt en kulturkrock för henne, framförallt som vi inte bara är skandinaver, vi är ganska speciella skandinaver också. Och det är ju lite annorlunda. Men hon jobbade sig in fint, tycker jag. Hon kan bli skandinav så småningom om hon arbetar lite till på det. Men der var ikke sådan to verdener, der mødtes? Nej. Och sen är det så att jag arbetar väldigt mycket med olika skådespelare från olika länder över hela världen. Och skådespelare, det är en nation för sig på något sätt. Det är inte så stora gränser mellan skådespelare som det är mellan nationer. Hvis Lars ringer, er du så med i næste film? Jag ska vara med i nästa film. Det finns ingen roll för mig, men jag kan statera i den. Så. Tack. Hvordan fik du tiden til at gå i morges og formiddags? Jeg kan slet ikke huske, der var nogen morges og formiddags, men jeg har ikke... Nej, jeg er stort set ikke nervøs. Jeg har kun taget 5 mg valium, det er ingenting. Har du været nervøs for modtagelsen af den, eller er du fuldstændig cool om det? Nej, du ved, når man er bange for at dø hele tiden, så betyder modtagelsen af en film jo også ret lidt i den sammenhæng. Så... Du bad ind til pressemødet, Nicole Kidman om ligesom bekræfte over for verdenspressen, at hun skal være med i de 2 næste film. Ja, det var da meget rart. Ja. Men du havde det ikke som en aftale i forvejen, eller hvordan?
Men du ved, sådan, når det hele bliver så følelsesmæssigt og sådan noget, så er det sådan lidt vanskeligt, ikke? Så jeg vil gerne have det ligesom slået fast, og så håber jeg, at der var en båndoptager tændt hister her, ikke? Okay, ja, det kunne vi regne ud. Vi skal lave 3 film, og enten så kan jeg lave dem med 3 forskellige Gracer, eller også kan jeg lave dem 1. Jeg kan ikke lave dem med 2, det er umuligt. Så vi bliver nødt til at være enige om hele vejen, ikke? Og jeg vil sindssygt gerne have hende med, men vi bliver bare nødt til lige at få det slået fuldstændig fast, ikke? Som svensk måste jag fråga dig, har du fisk eller skålskål med i dina planer för nummer 2? Han findes altid med. Altid med. Nogle gange så synes han, det er nogle usle roller, jeg skriver til ham. Ja, men da den her film stort set handler om nære, hele filmen, og der kun er nære med, så er det også lidt vanskeligt, medmindre han skal have sådan noget sort skudsværd i hovedet, ikke? Ja. Der var en amerikaner fra Boston, der fortalte mig, at han opfattede Grace som en kvindelig Kristus. Har nogen kommentarer til det? Nej, det synes jeg godt, man kan se, men det var ikke den måde, jeg arbejder på, når jeg skriver historien. Men jeg synes ikke, at den analyse, synes jeg ikke bringer noget voldsomt. Det giver ikke mig noget voldsomt. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor den opstår, ikke? Vi optog den her på 6 uger, og det var simpelthen for hårdt for lille manden. Som er mig. Har du lært noget af den her, som du ligesom kan udvikle i den næste? Det er jo en helt speciel teknik nu. Men jeg synes langsomt, jeg bygger en teknik op, i hvert fald med hensyn til, hvordan jeg arbejder med skuespillerne. En ting, som jeg har lært, som var meget, meget vanskeligt ved den her, det var, at vi altid havde alle skuespillerne hele tiden. Og nu har jeg så lavet et system, der gør, at vi ikke behøver at have dem hele tiden. Så du går ikke på mig, eller du går på kompromis nu her på dine... Jeg er jo sindssygt, hvad tror du, jobbet består af? Ja. Og det er jeg stolt af. Det hedder modenhed. Fordi det er ubehageligt. Ikke? Man vil gerne instruere dem alle sammen. Man kan jo ikke. Altså, Lauren Bacall har stået og taget penge op af en æske og proppet ned i en anden i 2 dage i træk, ikke? Og så hun kan altså godt være spydig, skulle jeg helt så sige. Den måde, du har struktureret filmen på, rent optagelsesmæssigt, scenografien, er det en, du går videre med i trilogien? Jeg synes, det som er princippet, ligesom, det er sådan lidt taget fra computerspil, det er, at alle de ting, som man ser, det er nogen, der får en betydning i historien, og det synes jeg fungerer meget godt. Altså, at der ikke står noget, som ikke på et eller andet tidspunkt får en betydning. Ja, og jeg skal udvikle den lidt mere, den her stil, og det er sådan en lille... Du kan sige et offer, om du vil, at fortsætte lidt i den her stil, og det skal nok... det føles rigtigt. Lidt film. Vi skal gemme lidt film, fordi... Hvordan har du det? Alene? Så glimrende. Det bliver den sidste film, men det er glimrende. Ja. I think that most of us, I guess, will talk about how happy we are to be in Sweden. But it's difficult. It's difficult, I think, to talk very much about the film that we're doing, since we are doing it and don't know how it's going to be. But we can, of course, talk a little bit about relationships between the actors, of course, and their private lives. All of the actors would like to talk about their private lives in detail. And this might be, your only chance. So please, go ahead. Yes. Yes, hello, Gunnar Railing from Sweden. Nicole, you had very high expectations of...
You had very great expectations of working with Lars, you told when we met you in Cannes. I know you haven't worked that long yet, but how has it been, do you think? How is the experience of actually doing it? It's fine. It's fine. Fine and fun. No, it just is a little strange sitting here, I do have to say, because we only have been shooting for a week and we were rehearsing for 2 weeks, and I've never kind of been in this position where you sit and talk about a film in the midst of it, so I don't really have that much to say yet. Monica Shango, Norwegian TV2. Lars von Trier, what's the reason for you again focusing or having the film put in the United States? Yeah, well, because I have never been there, and I would like to see how it looks. You have a very diverse cast. Were there any particular qualities you were looking for when you put these actors together? Genius. High qualities. I must say this cast is fantastic. I know I'm probably sound like Bela August, but I don't I don't intend to do that. That's the kind of thing he would say, but I would maybe mean it. Sorry, no. These are fantastic people, all of it, and they are very, very good actors and better than I deserve. And not you, no. Yeah, it's remarkable, and I only hope that I can, live up to this. I hope so too. Yes, Ben Gazzara hopes so too, and. We enjoy it. Yes. We dine together every night. We work together every day, and so far, we still like it, and we're very happy with our director. I'd like to ask the more experienced actors here, Mr. Baker Hall and Gazzara, for instance. How is it to work like this? Have you ever experienced anything like it? Who are you addressing this to? Mr. Gazzara or Did you say the older actors or the better actors? The more experienced, I said. I tried to be a little diplomatic. Oh, sorry, darling. Here, I guess. I hate directors who direct. And I loved working with Lars because he leaves you alone. That's my ideal as an actor, to be left alone, to do whatever I want to do. I'm having a wonderful time. I, on the other hand, yes, I love to be directed. You see? And you see, but I want you to direct me. I love working with Lars because I've never worked like this before, and I find it wonderful. It's very freeing because you never know when the camera's on you, and so you can you do have more space to try to create something that will please Lars. Everyone's experience. Yeah, it's a clear vision of what he wants. His vision is so clear that the actor, or at least I feel sometimes, it's incumbent upon me to rise to the level of what his vision is. However, the way Lars choreographs it all, you realize that anything you do will meet his expectation, and so the combination of what you're trying to do and what it seems to me what his expectation is produces lots of interesting surprises, which I find fascinating, and it keeps the day adventurous. I enjoy it. I'm glad to be here. No, I would like to say that
My problem is, of course, that there are so many actors here, and I'm a little scared of actors. No, that's one thing. But there's so many, and I'm not fair, of course, to them, because it's like I have 4 children, and here is, you can't be. I would like to be anywhere, and I would like to do much better for you. Yes, but Are you speaking to me? Yes, I'm only speaking to you. The rest I don't care about. One question. Your last 3 films were a trilogy, which you call the Gold Heart trilogy. If this film should start another trilogy, what would you call it? What kind of theme would you explore? I know, but I'm not going to tell you. That is something you will find out when you see the 3 films, hopefully. We only make 1 now, so hopefully, there will be 3. Yes, I'm from Danish television. I would like to ask Nicole Kidman, why did you want to participate in a film by this Danish actor, Lars von Trier? Director, sorry. Because I've seen all his films and I think they were very, very good, and I was very glad when he asked me to do it. It's that simple. But it's not normal American movies he had made. I think we thank you all. No, I mean, obviously not, but I mean, I think I'm an Australian actor, and I travel the world and make movies with lots of different directors from all different countries, and I think that's the exciting thing about being an actor. And it's a great privilege when somebody like Lars asks you to be in one of his films. I think that there was a few photos that wasn't taken, and instead of you moving over there, I just ask you all to sit down for a minute, and we'll have the photographers come in, and we'll finish it here. And we thank you for coming. So you can open the doors and have the photographers come. And we keep that down. We keep the background down. And I remove this.